Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue toutes et tous dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la série qui concerne la fiscalité des entreprises au Maroc. Donc, dans la vidéo, Inch'Allah, on a la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Donc, le bdao ala barakatillah. Donc, on va traiter notre sujet selon le plan suivant. D'abord, on a droit à l'historique des taxes sur le chiffre d'affaires au Maroc. من بعد نشوفوا la réforme et le passage à la TVA, l'actuel impôt. من بعد نهضروا على les généralités sur la TVA, à savoir les caractéristiques, les principes fondamentaux et la territorialité. Donc, les années 1948, c'est-à-dire l'Arbaïniat, donc au Maroc, avant l'avènement de la TVA, il y a deux systèmes d'imposition. Le premier système, كان في 1948 من 1948 la taxe sur les transactions. Donc, elle s'applique aux ventes réalisées par les commerçants et les industriels. La taxe sur les transactions, تقريبا المعاملات, كتطبق على التجار والصناع, à l'exception des ventes en détail ou du micro. Donc, هذوك اللي كيبيعوا التقسيط ولا دو micro, donc ما داخلينش. Les prestations de services aussi ما داخلينش. Les travaux de construction et aux ventes de boissons dans les cafés, restaurants et tout établissement similaire. Donc, من 1948, donc هذه هي لا taxe اللي كاينه في المغرب تتسمى لا taxe sur les transactions. من بعد جينا حتى 1962, donc ولينا كنسمعوا بلا TPS. Donc c'est un système d'imposition dualiste. Donc la TPS كنعنيو بها c'est une taxe sur les produits et la taxe sur les services. Donc on a deux types de taxes. Il y a la taxe sur les produits ou il y a une taxe sur les services. Donc la TPS. Donc les produits, donc il est applicable essentiellement aux opérations portant sur la fabrication des biens matériels. Donc les produits كتطبق على les opérations العمليات اللي كتهم الصناعة ديال les biens matériels. Avec l'octroi d'un droit de déduction limité, qui a le droit de déduction, charge TVA, à la taxe sur les produits ayant grevé les matières premières utilisées ou le matériel de production. Donc, on appelle la taxe des produits, qui a le droit de déduction, on appelle les produits ayant grevé les matières premières, donc les systèmes le produit, ou là le matériel de production, un droit de déduction. Et concernant la taxe sur les services, donc il frappe les prestations de services et certaines professions libérales, sans aucun droit de déduction, la taxe sur les produits. Donc les taux d'imposition de la TPS étaient au nombre de 11. Donc la TPS a 11 les taux. Il allait de 4,17 jusqu'à 30%. Donc voilà au moins les deux systèmes. Donc la taxe sur les transactions, من 1948 tel 1962, donc il est remplacé par la taxe sur les produits et services, donc la TPS. من بعد ولينا كنهضروا على la TVA. Donc c'est شوفوا دابا le passage à la TVA. Le passage à la TVA, donc جبتو la loi cadre ديال 1984. Donc هنا في 1984 كنهضروا على le PAS, le programme d'ajustement structurel, اللي جابتو لو فون مونيتير انترناسيونال. دونك باش دير اصلاح الضريبي في المغرب. هاد لا لوا كادغ هي اللي عطاتنا لو نوفو سيستيم فيسكال اللي كاين حاليا اللي هو لا تيفيا ليس اي لي جي ار. Donc le premier volet de la TVA, donc il est قلنا غترومبلاسي la TPS, c'est-à-dire غدير la fusion ديال les deux taxes. Et la taxe sur les produits et la taxe sur les services.
غيكون واحد ليكستونسيون ديال لو شون دابليكاسيون. ديك الساعه هضرنا بان كاينين سيغتان اكتيفيتي ما داخلينش في لا تاكس ديال لي برودوي اوسي. غيكون لا جينيراليزاسيون ديال لو دروا ديدكسيون، حيت في لا تي بي اس قلنا بان لا تاكس سور لي برودوي فيه لو دروا ديدكسيون، مي في لا تاكس ديال لي سيرفيس ما فيهش لو دروا ديدكسيون. وغيكون اون ديمينيسيون او نيفو ديال لي طو. ديك الساعه عندنا 11 ديال لي طو، دابا غيوليو في 4 ديال لي طو، هو 20%, 14, 10 et 7%. Donc les conditions pour réussir le remplacement de la TPS par la TVA, il y a des conditions à savoir: exclusion du secteur agricole, c'est un secteur agricole. Le niveau des recettes, dès que c'est une taxe des produits, une taxe des services, donc c'est le niveau des recettes c'est le niveau des recettes sans augmentation des prix. ماشي باش نحافظوا على le niveau des recettes, donc نزيدوا في les prix. Donc pour réaliser les conditions, il nécessite une profonde réflexion et une sérieuse préparation tant sur le plan technique que sur le plan psychologique. Donc chez l'âge, j'ai une loi qui institue la TVA, la loi 30/85, il est faite par la direction des impôts, actuelle direction générale des impôts, et il est examiné par les commissions mixtes, par les gens كتكون من les administrations et les opérateurs économiques الفاعلين الاقتصاديين اللي كيعطينا مشروع قانون. هذا المشروع القانون كيمشي للبرلمان دونك باش يتفوتا في البرلمان. Et enfin la loi est votée le 24/11/1985 et elle est promulguée par l'ODAHIR numéro 1 85 347 de 20/12/1985 et avec effet le 1er avril 1986. Donc voilà, donc le canon اللي جاب لنا تيفيا هي القانون 30 رقم 30/85 ودخل تاريخ المفعول ديالو حيز التنفيذ في le 1er avril 1986. En général, donc يمكن نقولوا la TVA au Maroc, il est constitué كما قلنا le premier volet de la réforme fiscale préconisée par la loi 4. Donc جات كما قلنا en remplaçant la taxe sur les produits et la taxe sur les services. Elle était instituée par la loi 30/85 avec effet le 1er avril 1996. La loi de finances 2006 فجت la loi de finances قانون المالية 2006, donc elle a abrogé cette loi, حيد هاد la loi, et elle a repris dans le titre 3 de livre d'assiette et de recouvrement. كان ديك الساعة واحد le livre كتسمى livre d'assiette et de recouvrement. وفي 2007 elle était insérée dans le code général des impôts من l'article 87 تاع 125. donc 2007 دخلت le code général des impôts المدونة العامة للضرائب. Donc voilà, هذا هو l'historique ديال la TVA au Maroc. Donc d'abord نشوفوا les caractéristiques. Donc la caractéristique de la TVA, donc la TVA est un impôt indirect غير مباشر. Donc كما شرحنا في la vidéo précédente au niveau de la classification des impôts, بأن la classification traditionnelle ou bien administrative كتهضرنا على les impôts directs et indirects. Donc فاش نقول la TVA impôt indirect, donc هنا كنديروا la dissociation entre le redevable légal et le redevable réel. يعني واحدة هي ضريبة غير مباشرة، داك السيد اللي كيخلصها ليطا ماشي هو السيد qui est réellement ou bien effectivement supporté l'impôt. Deuxième caractéristique, c'est un impôt réel. Réel, c'est-à-dire il est objectif. Donc il est lié à la matérialité de l'opération et ne tenant compte ni de la situation ni la qualité de la personne effectuant la dite opération, par opposition à l'impôt personnel. Donc هذا هو تنعني به l'impôt réel حيت ما تاخذش بعين الاعتبار ni la situation ni la qualité de la personne qui effectue la dite opération. ماشي بحال لير مثلا في لير دونك السيد الى
marié مثلا عنده 10 enfants donc تاخذ لي ديدكسيون sur charge de famille ولكن في لاتيفيا ما فيش بان هاد لا سيتوياسيون غتفرقنا بين لي زوبيراسيون نو هنا تنشوف غير لوبيراسيون دونك لا ماتيرياليتي دو لوبيراسيون دونك فاش تنقول TVA impôt indirect شنو كنعنيو به دونك سي اون تاكس سور الشيفر دافير مي اون بريزونس دو كاتيجوري دو رودوفابل دونك تيكون عندنا دو كاتيجوري دو رودوفابل تيكون عندنا لو رودوفابل ليغال ملزم قانوني وبيان شرعي وكاين لو رودوفابل غيال الملزم الحقيقي اللي هو لو كونسوماتور فينال دونك الا لاحظتوا عندي هنا دونك هنا لي فليش نوار دونك سي لو بري اور تاكس اي لي فليش rouge c'est la TVA donc le consommateur اللي هو الرودوفابل الغيال اشنو كيعطي لو فوندور اللي هو هنا l'entreprise l'intermédiaire entre l'état et le consommateur donc اشنو كيعطي كيخلص لور تاكس بلس لا TVA لو فوندور دونك تياخد لور تاكس من بعد لا TVA il est versé à l'état donc la sujété à la TVA donc هاد لا سوجيتي غتسمعوا به بزاف donc la sujété donc c'est-à-dire الخضيع للضريبه donc la sujété تنقولوه le redevable légal de la TVA est appelé assujetti donc le redevable اللي هو l'entreprise كيتسمى la sujété donc la sujété est la personne physique ou morale qui effectue des opérations imposables de manière indépendante هو واحد البيرسون فيزيك او مورال شخص ذاتي او معنوي اللي كيدير لي زوبيراسيون taxable, c'est imposable à la TVA. Et il faut faire attention là. Donc, ne sont pas réputées assujetties les personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre lien de subordination, quand bien même elles réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA. Il y a des personnes liées par un contrat de travail. Il y a des entreprises, donc une entreprise par un contrat de travail, où elles réalisent des opérations qui sont entrant dans la chambre d'application de la TVA, mais qui ne sont pas assujettis à la TVA. L'entreprise les a assujettis à la TVA. Donc, هذا هو تعريف ديال l'assujetti à la TVA ou bien الخاضع للضريبة. Donc, d'abord نشوفوا donc toujours les caractéristiques. Donc, sans influence sur l'exigibilité de la TVA. Donc, باش نعرف بأن la TVA il est exigible ou non. كاين شي حوايج sans influence بحال لو كاركتير اوكازيونيل او ابيتويل او لوبيراسيون هنا ما كيعنيناش سواء كدير ديك لاكتيفيتي ابيتويل ولا اوكازيونيل دونك الا كنتي خاضع للضريبه دونك غتخلصها لا سيتوياسيون دو لا بيرسون كيما هضرنا aussi le statut juridique de la personne ما كيعنيناش واش بيرسون فيزيك او مورال دونك شنو كيعنينا هنا هو لوبيراسيون واش il est imposable à l'impôt ou non donc ces règles consacrent le caractère d'impôt réel de la TVA dont l'application reste liée à la matérialité de l'opération donc شنو كيهمنا هنا هو l'opération il est imposable ou non وشكون اللي دار l'opération ولا واش le statut juridique واش personne physique ou la morale ou le résultat de l'opération هادشي ما كيعنيناش donc l'opération il est imposable donc غتخلص la TVA. D'abord غندوزو les principes fondamentaux régissant la TVA. Donc le premier principe la TVA est un impôt à paiement fraction donc نخلصو غير الفراكسيون شنو كنعنيو بهذا لو principe c'est-à-dire le redevable légal اللي هو l'entreprise ne verse au trésor que la différence entre la taxe collectée au prix de redevable réel et celle payée sur ses achats. Donc, شنو كتخلص l'entreprise كتخلص تاخذ لا ديفيرونس يعني لا تاكس كوليكتي ديك لا تي في فاكتوري ما كتعطيهاش كامله للدوله كتنقص منها لا تي في ريكوبيرال سور لي شارج داك لو ريس هو اللي كتخلص ليطا داكشي علاش كنسميو به لا تي في اي ان امبو بيمون فراكسيون. ناخذ ان اكزامبل donc un importateur de jouets a fait entrer au Maroc port du million de dirhams de jouets sur lesquels il a payé à la douane 400 000 dirhams donc خلص في الديوان 400 000 dirhams la TVA de TVA et il revend sa marchandise à un grossiste pour 3 600 000 dirhams dont 600 000 de la TVA donc هذا l'importateur شحال شرا 2 millions de dirhams من بعد باع هو الجروسيست ب 3 600 000 dirhams
هاد 3500 فيهم 600,000 درهم. دونك نشوفو لومبورتاتور. دونك شحال لا تيفيا فاكتوري ديالو بيان كوليكتي هي 600,000 درهم، ولكن هو هاد 600,000 درهم ما يعطيهاش كامله ليطا. علاش؟ حيت ديجا فاش دار لامبورطاسيون خلص واحد 400,000 درهم ديال لا تيفيا، دونك خاص هو يرجع بعد هاد 400,000 درهم اي لو ريست اللي هو 200,000 غيفيرسيها ليطا. لا ميم شوز بالنسبه للغروسيست. الغروسيست شرا ب 3,600,000 درهم، من بعد باع للكونسوماتور ب 4,800,000 درهم، فيها 800,000 درهم ديال لا تيفيا. دونك لا تيفيا كوليكتي بالنسبه للغروسيست شحال؟ 800,000 درهم، ولكن ما غيخلصهاش ليطا كامله، خاصو ينقص منها التيفيا ريكوبيرابل ديالو اللي هي 600,000 درهم، اي لو ريست اللي هو 200,000 غيفيرسيه ليطا. سيتادير اشنو كنعنيو ب l'impôt à paiement fraction, l'État donc a perçu un impôt égal à celui supporté par les consommateurs en plusieurs phases. Donc هنا كما شرحنا donc le redevable légal تاخد لا تيفيا كوليكتي تنقسم منها لا تيفيا ريكوبيرابل لو ريست كيعطيه l'État. Donc le deuxième principe il concerne la compensation aux frontières. Donc هنا غنهضروا على l'exportation. Donc ce principe veut que le produit exporté ne supporte que la TVA de pied de destination. Donc il doit donc être détaxé à l'exportation. Donc chez les نهضروا بأن les exportations sont exonérées. ما كنطبقوش عليهم لا TVA. Donc هنا بالنسبة مثلا للماروك. Donc فاش تيمشي برودوي ماروكان donc il est hors taxe. هذا البرودوي hors taxe اشنو كنزيدو ليه؟ La TVA étrangère. Donc, في pays étrangère, donc غياخدو البرودوي ماركان hors taxe وكيزيدو ليه TVA étrangère وكيتباع تما. لا ميم شوز بالنسبة للبيي étrangère، donc فاش تيكون عندنا لامبورطاسيون ديال لو برودوي étrangère donc تيكون hors taxe، تنزيدو عليه لا TVA donc تيتباع هنا في المغرب TTC. Donc هادشي باش كنعني لو برانسيب دو لا compensation aux frontières. Donc en résumé ديال هاد لي برانسيب، comme toutes celles qui ont au cours de la monde, la TVA marocaine repose sur deux principes fondamentaux. L'impôt à paiement fraction. Donc le principe permet une transparence tout au long du stade de production ainsi qu'au niveau du circuit de distribution. Et le deuxième principe, la compensation aux frontières. Donc il évite la double taxation. Donc l'objectif de principe est éviter la double imposition et place sur le même pied d'égalité le produit local et le produit importé. Donc, à les principes fondamentaux de la TVA. Donc, d'abord, je fais dernier point, en droit la territorialité. Donc, la territorialité qu'on a trouvé في l'article 88 ديال le Code général des impôts. كنعنيو به المجال الترابي فين كتطبق لا تيفيا او ماروك. دونك ils sont répétés effectués au Maroc. شنو هما لي زوبيراسيون اللي كنعتبرهم بانه ils sont effectués au Maroc؟ هما لي زوبيراسيون دو فونت فيت او كونديسيون دو ليفريزون au Maroc، دوك ليبيراسيون ديال الفونت ديال البيع والشراء اللي كيدار في المغرب، اي لي زوبيراسيون اوتر كو لي فونت، يعني الاخرين لي زوبيراسيون لو ريست ديال لي زوبيراسيون لوغسك لو سيرفيس او لو بيان et utiliser ou exploiter l'intérieur du territoire au Maroc. Les autres opérations avec le service ou le bien فاش تيجي للمغرب باش يتستعمل ولا يتاكسبلوطا الماروك دونك تعتبر بانها une opération effectuée au Maroc donc تطبق عليها la TVA. Un dernier point, donc le territoire du Maroc doit s'entendre de territoire du royaume délimité par ses frontières terrestres et ses eaux territoriale. Donc voilà donc le principe ou bien la territorialité. Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, veuillez ici en commentaire. Et comme d'habitude, غتلقاو le lien pour télécharger ce cours dans la description de la vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on a le champ d'application de la TVA. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.